Si spreman? Se bojiš? Onako malo. Malo. Ti, Roko? Ja se se bojiš? bojim uopće. Znam, očekivam kakav je. Nisam nikad bio, ali očekivam taj osjećaj, tako da se ne bojim. Bravo. Vidiš, ovo su ti skale za avion. Dođe ovo na avion, jer nemaš sve kako spustiti za avion. Ovo ti dođe, ovi stroj, ulazi, stroj dođe i ajmo ekipa vanka. Jeste dočekali, jedno? Da, bojim. Ja se bojim. Kukavica. Brate. Kako će se sad čut kad se bude upravljao? Ja sve pitam. Ako uspijemo. Jači sam nego Petra. Vidi. Sad ne ja čekam. Ajde, ćemo se... Riposti nelle cappelliere. Se siete seduti nella prima fila o vicino ad un'uscita, vi chiediamo di rimuovere tutti i Ljudi, mobilli e vidite ovo kako je dobro. vi ricordiamo che è Ljudi, vietato fumare. vidite samo ovdje ovo krilo tu izvanka. Sad ćemo letiti, vidjet ćemo kako će nam biti. Ja jedno čekam. Gdje tata? Tata! Ja sam za svojom obitelju. Sarà a vostra disposizione in caso di necessità. Benvenuti a bordo di questo volo esigente. Per facilitare la Sam ja. Sad će se tek namistiti. Ne. Aj, meni. Naučite se avione. Da, lipo mi da. What the fuck? Jel mi već idemo 200? Ne, više se Kriste. Ne, gasi. Mi već idemo 800. Asti, što je ovo brzo? Šuti, gasi više. Poletili smo. Jedno more. Dobre? Eto. Tino, gledaj kroz prozor, Tino. Vidi kroz prozor. Mi se u glavi Vidi nije more. dobro. Hoće past avion u more. A, brate. Jel dobra kava? Vidit ćemo. Šo? Kao s Napulja. Tino, dobar sok. Da, ja sam još zaželjela. Izvrnija si ga odmah. Ne. Da popije, nemam dopala. Sad ovdje palite, evo Netflix. Mobiteli. Hoće pogledat K-pop, nema. Ja ne znam kako se ovo će barata se. Evo soba još jedna. Imamo balkon. Lijepi balkončić. Mali balkončić. Evo ulica. Malo nam je danas kišno, promjenjivo, trenutno ne pada. Sad smo se smjestili.
i onda ćemo u grad na picu. Pozdrav ljudi, evo sada izlazimo iz apartmana i pićemo doli do centra i nadamo se da ćemo naći neku dobru napulsku picu jer smo gladni svi. Čekaj ruku. Pusti ruku. O, konačno kiša stala, sve top. Vole gazit djecu. Sve u topu. Roko, di idemo? Di idemo? Na picu, a? Koliko si gladan od 1 do 100? 50. 50.000. Dino, jesi ti gladan? Malo. Nisam. Nisi? Dobro. Jesam. Onda ću ja pojesti tvoje. A rano smo se ne. digli, gladni smo. Nećeš vanjno po svoje ili ću ti... Čekaj. Like, gang, subscribe, okej? Ljudi, Vidimo se dole kad dođemo u centar. Sad idemo još. Da se slikamo, mama će nas slikati. Znaš koliko imam snage? Samo 10. evo ljudi, izašli smo malo, jesmo malo umorni, ali izašli smo da vidimo kako grad diše po noći. Zašto sam se... To je normalno auto koju sam vidio, Spavaju. Da se čuvali. Sad kaj smo? A mam nešto prije. Ide neku crkvu pa mi nešto priča. A, da. Boga mi je pomagao onaj znak od aviona. Moguće, Da. moguće. Znaš gdje idemo sad? Idemo jest u McDonald's. Nisu baš neke pice, a? Parat. A nisu neka ono... A bile su dobre, ali nisu ono nešto. Pa smo odlučili malo probati Meke, a? Da. Mekić, ovdje neko spava, baja, vidim. Od beskućnika. Krevet. Jao. Ljudi, skoro smo došli blizu pa smo došli. Čega? Kako se veselim hamburgerima. Da si puno gladan. A kakav hamburger u Napolju, zar ne bi treba picu jesti? A bolji hamburger. A? 100 puta, jel da? A normalno, ko što pizza nije bila baš ono nešto, ali vidit ćemo hamburger. A nije bila neka pizza, čija je Sad pizza idemo u bolja? Mac, ljudi, i onda ćemo se vaše. Čija je pizza bolja? Ko sprema najbolju pizzu? Mama. Palačinke? To ti uopće nije loša ideja. Kako imamo McDonald's? A vidit ćemo gdje to ima. Ljudi, evo. Skoro pa smo stigli, vidite gdje smo. Vidjeli smo koliko ljudi ima. Da.
A kasno je na večer. Jedva čeka. A da stvarno kasno, ali mi idemo. Ljudi, evo, došli smo i ja jedan pilotinu, svijedu pilotimo, evo mi ga Pogledajte u kakvom ambijentu jedemo. vidite ovaj lipi grad. Jeste li kad vidjeli McDonald's na lipšemu mjestu? Ovo je zaista brutalno. Tata snimaj ovdje. Evo ljudi šetaju. Stvarno, kako su ovo ljudi odradili. Davno je to bilo, a mi stvarno imamo ono čast ovdje sad, privilegiju. A i nema nikog gdje je kasno. Ima. I da sad večeramo ovdje u McDonald'su, pa ovo je stvarno divota. Šta je prekasno? Desert na stolici, nema distac na stolici. Koliko smo navučeni. Kihlići. Vidimo se ljudi Samo ti kad lipo pojedemo. polako. Ćao. A Mac je stvarno, ono, ovako ponudu nisam vidio nigdje. Još što je najžešće, uopće nije skupo ovdje, da? Pa nud malo, evo vidite ovo ljudi. Vidi ga. Vidite ovo. Galeb vreba, ne bili naša neki komadić. Jede. Kom se smije. Galebu McDonald'sa. Normalno. Mora ga i ona snima. Gdje rođe šta jede. Znate šta? McDonald's. Jeste kad vidjeli Galeba u McDonald'su? Priboljstvo. Ona je punijela i zato svi dolaze. Čak i ti Neki ludi čak i tamo. Prošireni. Galeb i svi. Prošireni meni naručio Pomfrit je čovjek. dobar, vidi pomfrit mu isto dobar. Hrana, No, meni je što je Galeb naručio. svi vole hranu. E sad koji je od čokolade, mama? Koji je od Sve čokolade? prolazi, vidi. Ok, tata, sad imamo utičiti. Već ćeš doli. Ali ne, ako kad malo napunimo snage. Ok. Ok, samo ti lipo uživaj. Dok meni ne bloka vrat. Evo ga ljudi, stigli smo. Sad idemo u naš hotel. I igrat ćemo se i gledat mobitele. Naš apartman. Malo na mobitele odmor, jel? Da, Cijeli dan džipamo, puno smo se našetali, bili smo u Mega. bole nas noge Da, i sad se idemo odmoriti jer sutra je novi dan, jel tako? da. Čeka nas još puno toga. Vidite gdje sad Italije. Ajme, šta ti je dobar. Mi smo u Italiji. Da. Kako ti je u Italiji? Vi pišite komentare. Kako ti se Italijani sviđaju? Pa super. Super su. Dobre su. Imaju lip des. Imaju lipi dres. Drugi ljudi će prijeti u moje kuće. Italija. Italija. I došao je dan 2. Probat ćemo se spustiti malo do mora. Šetnja ista, ali danas je baš dobar dan. Sunce, za razliku od jučer.
Jesam, gašća mobitel. Ljudi, ovo su naši budući strojevi. Naručite svaki po jedan. Baš su dobri, a? Ovo će biti moje. Tako mali. Pa ne. Taj mi je bolji, taj mi je bolji. A Roku ovaj zeleni, šta je dobar. Pa, ovaj će na meni. Naravno. Upali smo u pravi cirkus. Zašto? A moraš reći čovjeku koga mu daš. Koliko ti neka, 10? A neka mi 20. O. Hoću naći ti mama znaš. Šta je ovo? Ne znam. Tamo nazad, ja. Šta kažeš? Ićemo Usmone, Čenika, Usmone. Sad idemo Usmone, doli je more. Taki bit. Ajde, ajde. Roko, ne možeš šetat. Ne živim. Ajde Roko, priđi, požuri. Oni tu nestaju. Ne želim ići, ne želim ići. Kad si prvi uvijek izduži. Uvijek prvi izduži. Kako više ne ide. A meni se da, ja uživam. Vidi onoga doli, vidi ovog majmuna za slikavanje. Vidi ono, doli. Di je? A, dobar je. Napada nas ovdje neki majmun. Šta se ovo događa? Kako ćemo ga srediti? Vidi, napada nas ovdje neki majmun. Kako ćemo ga srediti? Ne miče se dok mu ne staviš pare. Moraš mu dati pare na sve miče. Aha, kad mu daš pare, onda se on... Hoćete se slikati? A, ste stevo napašće ove ljude, gotove su. Evo ti je. Ne mogu ti. Jer te gricnila. Nemoj da te ne ugrize, nemoj više. Ti nam ne mogu. Ne smiješ stiskat, znaš. Znaš bi dobar. Nemoj stiskat, ne stiskat. Samo malo pomazi samo. Igrao se. Di idemo, Tino? U Italiju. U Italiju. Idemo vidjeti mural od Maradone. Reci. Ne. Vidi. Roko, koja je ovo ulica? Ne znam. Iza ove ulice koje želimo vidjeti, ove Maradonine murale, onda ćemo ići u apartman. A? Koliko ti je rekao? Koliko je to, 20? 20? A ja sam rekao pola. Ne da za 5. Vidi se meni da se njemu ništa potrebno da sad. Neki čuva onda. Popih jedan oni
Fascinirala dica koja prolaze jednom rukom nizbrdo, ne znam, imaju 5-6 godina. Dica voze motore Crosserom. i to krosere. Ovo Baš se je vidi pravo da je ludilo. pravi get. Tino, kakvi su dojmovi? Kako ti se ovdje sviđa? Meni se sviđa ovaj des. Dres, dobar je, dobar je. Ti samo voliš dresa. Eno Roko tamo grinta. Mama, da vidim, ona doma. Vina za 8 euro. 8 euro. Gotovo za 2 eura. Nije bitno. Ljudi, ovo je ludilo. Ovo je baš pravo ludilo. Je, moraš cijelo vrijeme pazi da te ne ubije nekom motorom. Evo drugi ti, vidi. Evo ovi opet. Evo, snimi. Snima. A vidi njih. Je li ovo moguće da oni mali motorić može povući mamu i sina? Ovo je brutalno, stvarno. A, dobro, dobro. Nije video, viš. Tata, kupi mi pušku. A vidit ćemo, aj. Ako bude neka mala puškica, uzet ću. A Tino, možete isto sve uzeti. Pa igračice su kupili. Evo lipo će na čovjek stavi baterije, pa će Tino odmah ubijati ljude po ulici. Možemo li mi pušku u avion poniti? A šta ako na nje uzmu? Ćeš biti tužan. Ništa. Jel ubivaš ljude? Crte. Stari moj, pa crte. Sad je baš kiša, jebemo miša. A dobro? Sad je baš kiša, jebem. Koliko dođe s tebe? Ko je dumpling? Ovi
to. A. Šta sam ti ja reći? A ne lagat. Mislim na ovo kiša kao viš tamo su oblaci, vamo gore uopće nema oblaka. Ja ne znam odakle ova kiša pada. Messi, može slika? Oh, djeco, oh, evo balon. Yes, I'm Messi. What you want? You want autogramče? Yes. Da, okay, give me your ruka, hand. You want my autogram, Messi? Oh, okay, go car, please, stay here. Come on. You want my autogram, Messi? Okay, I write, you're Messi. Ja, ne mogu. Messi. Okay, you want Messi? Ti, Messi? Autogram, Messi? Okay, Messi. Where are you from? Odakle dolaziš? Croatia. Oh, I like. Učio malo hrvatski nam. You want play, igrati nogomet with me? You want? Yes. Okay. You love Napoli? Oh, Yes. Mi compagno Maradona, mi compagno. Otvori vrata, ne? Može. Tu je nogomet. Mi compagno Maradona, ne? Who is better? Argentina the best. Oh my god. Argentina. Croatia, good man, yes. But Argentina is the best. Who is better, Maradona or Maradona or Messi? Messi or Maradona? I think Messi better. But Maradona is okay. Big shot, Messi. Zappeto. Yeah. Messi. Oh. Messi. Nada Messi, nada. No. Nada Messi. Messi não bila pripreme. Messi je morio. Nisu bila pripreme. Nisu dobre pripreme. Los Angeles. Okay. You want gledati moja utakmica Inter Miami? You want gledati? Yes. Come on. I give you a ticket. Give me your hand. Daj ruka. Ticket for Inter Miami when I play, okay? Evo ga, sad se zovem Cassie. Karta se zovu Cassie, a ja sam Messi. You want ticket? No, ti nećeš gledati. Trebaš uzeti karte. To ti tiket za avion, stadion, gledati Inter Miami. Los Angeles, after the priprema. Okay. First utakmica. Messi, to jest kurwa no.
nije svoj, jel? Koji je to jezik? Malo to liči na koji je to jezik? Moraš pričati jer... Fudbal. Ja sad moram reći, nice to me. What's your name? Kako se zoveš name? Tino, oh nice to me. You Rocco. Oh nice to me. Ronaldo is best. Ronaldo is the best? Yes. Oh, motherfucker. Ronaldo bolji. What did you say, motherfucker? Ronaldo bolji. What did you say, motherfucker? You want joke with me? Ronaldo je bolji. What? What? What you say? What you say? Ti si isto dobar, ali Who is better? Who? I don't listen. Ronaldo is best. What? You motherfucker, big question. You are motherfucker. Ronaldo je bolji. Hej, objasnite, za jajca ću ti objasniti. Nemoj to da govoriš. Okay, guys, we friend. No, Ronaldo, shit. Friend. Okay, see you. See you. Oh. Video, tomorrow's video, Ronaldo. Ajde, Luka. Hand. Luka. Video. Može Ronaldo. Mi smo pomogala, ti A da li ovo ti možeš? Argentina najbolja. No, Nacija good. Argentina grupa. No, grupa Argentina, no. Okay, Messi. Okay, guys. Question, guys. Bye, Messi. Bye, dečki. Evo da se otprosimo talijanske pice. Izgleda odlično. Izgleda dobro, da. Izgleda super. Izgleda perfektno. Ko parkiraju u Italiji? Ludilo. Braco, ajde moramo ići, ajde. You're ready. Moramo ići, a braci se spava. Ajde, braco. Znaš zašto volim ovu glavnu ulicu najviše? Zato što nema šetanja pasa toliko jer u ovim sporednim ulicama sinoć sam zgazio na takvo jedno govno. Mora se svoju četkicu za zube iskoristiti da to opere, stvarno shit totalno. A ovo glavna ulica, ajde, samo ljudi šetaju bez pasa. Tako da to je totalni plus. Idemo dalje. Brutal. And one. No. Yes. Luka potika promijenja. Mi malo se. Tebi je. Neću ja. Pazi da bude ti pali. Kako ne može probati? Nema dira stakla. A dobri su, nisu oni. Pogledaj kako ti miša će svaka čast. Da ti bude svi okus. Aha. Picciarone. Ideš picciarone. Dobre. Ovo vidi vale svake. Hvala. Imamo challenge, jedemo ogroman sladoled. A ko će prije? Tino ili će se on samo topiti? Ko će prije? Bravo, odlično ti ide. Malo ga grizi ga malo. Bravo. Ljudi, hoće uspjeti ti na challenge. Kad prolazi policija, kupe sve u sekundi. Ovi ulični prodavači.
I čim prođu, odmah su nazad za minutu. Policija je otišla, oni su odmah nazad. Ljudi, idemo doma. Da se veseliš da ideš doma? Da. Jako je zima. Chiediamo di prendere nota di dove si trovano le uscite più vicine e ricordate che potrebbero trovarsi dietro di voi. Le luci di emergenza mostreranno un sentiero luminoso che vi condurrà alle uscite. In caso di emergenza lasciate la bagaglia a bordo. Per allacciare la cintura di sicurezza inserite l'estremità di metallo nella fibbia fino allo scatto.